وصحبه عليه وصحبه أجمعين. السيد الوزير رئيس جامعة القنيطرة، السيد الوزير نائب سعادة السفير الأوروبي بالرباط، السيد رئيس بلدية باشكاني بتركيا، السيدة عمدة مدينة أوديني ونائبة رئيس الجمعية الإيفوارية لعمداء المدن بساحل العاج، السيد الكاتب العام للوزارة المنتدبة للبيئة، السادة الرؤساء، السيدات والسادة المنتخبات والمنتخبين، السيدات والسادة الأطر، السيدة والسادة ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، أعطي الكلمة للسيد الوزير السيد رئيس جامعة القنيطرة. شكرا. أنا سعيد أن أكون معكم في هذا اليوم، وطبعا الذي يمثل مدينة القنيطرة في هذه الجمعية هو الأخ رشيد المكيسي نائب الرئيس، وبالمناسبة هو الذي يدير شؤون البلدية في غيابي وغالبا ما أغيب، أنتم تعرفون الظروف. ولما أخبرت بتقديم هذه الندوة فلم نتردد في أن نكون من المستقبلين، وذلك بغيت نقول لكم منذ البداية قبلوا علينا. علاقتنا مع الكوت ديفوار علاقة تاريخية، فكنشكروا الإخوان ديال البعثة الأوروبية على الدعم اللي كيقدموه لنا وعلى العمل اللي كنقوموا به، والسي عزيز راه كيتابع معهم مع الإخوان هذا العمل. وحنا بالمناسبة في هذه العلاقات الدولية نظرا للأهمية ديالها فاحنا اختارينا المرأة اللي هي الآن يعني الأخت خديجة اللي هي مكلفة بالعلاقات الدولية، ولكن أيضا في مجال التنمية والبيئة والنظافة اختارينا امرأة اللي هي أخت لطيفة حكوم، اللي الآن كنشتغلوا الحمد لله على واحد العمل. كنتمنى ذاك المرصد ديال البيئة أنه إن شاء الله ينتج أكثر ونتعاونوا إن شاء الله. Parce qu'il y avait un débat là-dessus par le passé. Est-ce que c'est l'être humain qui a influencé le climat ou pas? Aujourd'hui, les scientifiques, à part quelques climato-sceptiques, il en reste encore malheureusement, mais tout le monde maintenant est convaincu que le mode de développement de l'humanité est une raison majeure du changement climatique aujourd'hui que nous connaissons, que nous subissons et dont nous subissons les conséquences, notamment dans des pays comme le nôtre. Donc ça c'est la première vérité, je pense qu'il faut se la rappeler. La deuxième vérité, c'est que les peuples, les pays et les catégories qui sont les moins responsables du changement climatique sont ceux et celles qui en payent le plus grand tribut. La raison pour laquelle l'Union européenne est aussi engagée, c'est évidente. Notre pays a une densité de population qui est entre les plus hauts au niveau mondial. Et nous sommes les premiers à voir chez nous les problèmes de l'urbanisation, de la concentration de la population, la difficulté à gérer tout ça, et surtout la difficulté à intervenir là où les villes ont déjà été développées d'une façon sauvage, si vous voulez. Il y a énormément de choses à faire, mais c'est vrai qu'on a avec le Maroc, avec le ministère de l'Environnement, on a un partenariat depuis longtemps, avec le ministère de l'Agriculture, le plan Maroc vert, les énergies renouvelables, nous, l'assainissement de l'eau et les barrages. L'Union européenne et le Maroc ont travaillé de façon très étroite sur cette question. C'est quelque chose qui est lié à la grande vision du Maroc. Parce que aussi cette pollution avec certaines matières au niveau de la construction, je pense que l'Afrique a beaucoup de potentiel. Mais le problème se pose au niveau du financement. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, la volonté y est, les enjeux sont connus et nous essayons de trouver des financements à l'international pour pouvoir rendre nos villes meilleures sur le plan écologique. Pour freiner cette catastrophe au niveau mondial. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Türkiye'den hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdim.
tabii ki belediyecilikte tanış olmak çok önemli. Bilgileri, projeleri paylaşmak ve şehirlerin kalkınmasını sağlamak yerel yönetimlerin elinde. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Eyvallah. Naseniba Touri, Mayor of Odiene Town in Ivory Coast. ونعطي ايضا نفس الشهاده التقديريه لعمده مدينه رئيس بلديه بشكاي من تركيا. اهلا وسهلا. السادة المسؤولين، السيد الرئيس ديال البلدية المدنية، السيد رؤساء الجامعات الترابية، أخو مشعل السي سفياني، وسادة الأشغال ديال الجامعة ديالنا هذه. أتمنى أن أكون في مستوى، ولكن مع السي سفياني يمكن يكون صعب شوية. كما أشار لي السي سفياني أنه الجمعية المغربية للمدن الإيكولوجية عندها أهداف مهمة بالنسبة للتنمية المستدامة للمدن المغربية، وعندها كذلك برنامج عمل طموح جدا بالنسبة ل3 سنوات. 2016 انتهت ولكن باقي 2017 و 2018. ومن أهم الأهداف والأنشطة اللي هي مبرمجة ولا مصدرة في هذا برنامج العمل وهو تقوية القدرات. Belediyecilikte tabii biz Türkiye'den size bahsetmek istiyorum. Türkiye'de öncelikle biz 94 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçildiği yıllarda şu anda 20 milyon nüfusu olan bir İstanbul ve yokluklarla savaşan bir İstanbul idi. انتم كتعرفوا اليوم الوضعيه ديال الحكومه وديال تشكيل الحكومه بالنسبه لنا في الواقع المغربي، ولا بغينا نقارنوا بتركيا حاجه اخرى. كاين كذلك الوضعيه ديال مستوى الديمقراطيه المحليه. يعني شحال ديال الصلاحيات اللي عنده، شنو هي القوانين المنظمه وشنو هي وحدات ديال الامور. كل ما تقدمنا في الوضع ديال الديمقراطيه المحليه كل ما كان الشأن المحلي، وحنا ما لازلنا يعني في واحد المستوى معين في الطريق على هذا التعاون الدولي غير الممتاز اللي حاضر في هذا المحور ديال الحكمه، لانه كنقولوا بان مجموعه من المناهج، مجموعه من التقنيات، مجموعه من الطرق ديال الحكمه الجيده، من الافيد اننا ايضا نفتحوا عيننا على ما يقع خارج المغرب ونستفدوا من مجموعه من التجارب الرائده، ونستفدوا ايضا من مجموعه من التجارب الغير ناجحه باش حنا ما نوقعوش في نفس الاغلاط اللي وقعوا فيها الاشقاء ديالنا في دول اخرى. اذا التعاون الدولي يمكن غادي كيفاش جات الفكره، كيفاش بدات، كيفاش الامور باش نطرقوا ليها ان شاء الله. كان الحضور ديالها غالبا بجوار مدينتي وجده ومدينتي شفشاون واكادير، وهي كما فعلكم وضعت مخطط التنميه المستدامه ديالها اللي صدقت عليه الجامعه في 26 اكتوبر الاخير، واللي فيه مجموعه ديال ليزاكسيون. كان شي واحد كان معتم به يمكن نعطي له لا بروشور من اجل الدعم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه لاعداد مخطط التنميه الجماعي ديال الجامعات في المكان المحترم، وكنرحب كذلك بجميع الحضور خصوصا ضيوفنا الكرام من كوت ديفوار ومن
alimenter la base de données. Et pour le faire, il fallait que ce soit bien fait. Par exemple, Chef Chaouet, ça monte, il y a la montagne, donc il fallait bien le caler, que ça. Une photo aérienne, il fallait que ce soit bien fait. Voilà. Donc on a fait appel à un bureau d'études dont c'est le métier de scanner, de numériser et puis d'injecter beaucoup d'informations au niveau d'OpenStreetMap. Donc là, maintenant, il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés, dont c'est l'activité de pouvoir développer, de pouvoir alimenter cette base de données. Et autour de cette base de données, il y a une multitude de produits qui existent déjà. Vous parlez du monde de l'open source, mais c'est une réalité. OpenStreetMap, autour d'OpenStreetMap, il y a énormément de solutions qui existent. Vous voulez faire un plan, il y a une solution pour ça. Il y a déjà des produits qui existent. On est vraiment au cœur du monde de l'open source. Donc il n'y a pas de conditions particulières. Ce mouvement, il est géré par une fondation. Il est représenté localement par des associations. Il y a des serveurs de par le monde qui garantissent que l'information, elle est présente dans un endroit, elle est dupliquée dans tous les pays. L'IDE accompagne depuis 5 ans les collectivités territoriales dans la mise en place de stratégies et de projets énergétiques et climatiques. Monsieur Sefiani, vous parlez tout à l'heure. Pourquoi la Convention des maires? C'est parce que les deux projets, le projet SESMED et le projet l'initiative Convention des maires européenne, sont intimement liés et c'est en raison de la Convention des maires. La Convention des maires, l'initiative organise chaque année, je peux dire, annuellement un événement mondial où elle invite tous ses adhérents, où ils peuvent se rencontrer, échanger leur expérience, etc. عادش يمكن لنا نبداو نديرو الحل محله باش يمارس جميع الاختصاصات اللي كانت الاصل انه اشراف السلم الاداري والاشراف السلم الاداري هذا خلق للجماعه مشاكل الان غنطوروا الوصايه كما غنشوفوا نقصات ولكن الجماعه لما تدير رساله لاي شخص لاي مندوب لاي اداره سياسيه او ايديولوجيه اتجاه مصلحه لكن كذلك المساله الثانيه أن التغيير اليوم ديال القانون التنظيمي هو ضروري ولكن الإخوان أي تغيير هو صيغة ديمقراطية سواء في المجال العام ديال الدولة ديال البرلمان ديال الحكومة أو في المجال المحلي. المحاضر ديال الثورات ما وضحاش بشكل كافي في الميثاق الجماعي أو في القرار التنظيمي. علاش كنقولوا ودي غير التشارك والمقاربه التشاركيه وانما دابا المجلس غادي في افق انه هذوك المواطنين هذيك السكينه هي اللي تجي تعطي المشاريع تقترحها وتتبعها وتقيمها وتعطي النتيجه والمجلس كيدير الدور ديالو يعني كمتتبع كمنفذ يعني ممول هذه المشاريع وتقريبا اللي خصص لها المجلس واحد 5 مليون درهم من مجموعه الجمعيات اللي سبق الذكر ديالها. تسير هذه الجمعيه على نجاح هذه الجامعه بمدينه القنيطره كما أهني السادة أعضاء والسيدات عضوات المجالس الجماعية على مختلف البلد ديالنا الحبيب كذلك الأطر التي شرفتنا في هذه الجامعة. أعلن عن اختتام أشغال الدورة الثانية من جامعة الجمعية المغربية للإنتاج المدنية التي انعقدت يوم 9 و10 من هالشهر في مدينة القنيطرة.